Maliens, assalamu alaikum. Les Maliens befoka, Maliens bewole mandon. A balmaket du Tchernon Ndiaye ouverture média là. Dans l'émission Tchernon décrypte, ni aussi les ouverture média page sans fait Maliens wala saka seka au kafuri. Comme nous jamana kono anafama baw. Tchernon ka seka ulu tako ulu wala auye aka famjali chama surala. Semaine kono ambi wotako saba foka sin nanima. Nanya efana comme ngara information no kunafuni kalama yi ambi bo wati ngoni woni fana maliyo ninga sego kunafuni fana di awmat bi befu nkanu babi nye yoro chorno ko foni bi bla beye me nyere bafu folo no e toto jabate ale bi français pari nga fuli bi sama mba fo ka wala nyman don bole ko fetu mi ami sanu go fana fo ale fana de États-Unis ale imbaye ko fe mbaw ka cha nga fuli bi bla beye ka faran koroka ani ndonso ani koromso chorno kadi mauma ye chorno mo be ko bi do ke chorno ye nga foli bi bla o be nkanu baw malion o temele ko fe ka boy bi dans l'émission Tchernon décrypte mu de be ngolo bi aba kala semeni kuma bekera anga mali justice kuma de no e kiri ko de bisina ne kuma njarana malion bi se ka fo yere ami kalo mu na malion o le mois de la justice ko chamangera de kalo fly ngono de malion comme nous ko an masigna fiyo amandi si gushinai o kuna foni mun be ko lubi sanfe ka teme kuna fonu beka ambi o de tako yanga o nyanyi no ken ninga sebo ufai bi sujet folo malien o emi o ye beba kalama ka fokum Abdul Nyang ninga fara Boubacar Soumaworo kanu ba wole ko boafane malien anga fanga barakelaw o ye yamaria ko ka da o boafane ninga fara Abdul Nyang ko tu datugu ko sanvla kaso malion o de kera kun mbora ni o kuna funi ti awma o ko fe la fela fe tuni mbora ni wala chamanke awye ka fo awye ko bo fane bi yorom ne ko sa malion bo fane keme ka afokale te dumini de ke nubo wole to abukana ko grève de la faim ka sababu ke fen jamanye ni e kaso la de ka afokale te dumini ke wa ira ka fokoro de bala ka kala mu mandai o bo fane ko kale dona kun ala ti er damado bo kali aba dumini ma nganda do so mara na nutara draka ali kilani e surafana dama ma to don sabula adama de ndado ni bisaka kilikilin ba ka soro kima dumini bla ida kono a ni ma ke nyoma me malion madala no bisaka ke fiu o bo fane ko ni akon ngo kali tu dumini ke madala ka fo adate mene no bi teme khili fla ka fiu na ma dumini do bla da kono anda kera loma nyekele ko ni ndama la so ngo bla da kono malion ala ka famel ko yumanda ma alibi amina kuma mun ka bo fani ni Abdul Nyang ka ko la malion be ba don ga fo kaso kono na an duno la ko fo mo Abdul Nyang bana ale fana banana ko chamana nu tarana ye MCA no e kaso bomba o do to soyi malion an ga bama ko kaso bomba bi jugudi an ga bama ko kaso bomba tani mamunu bi do detenu o menene do kan yiwa akaso kono na bi jugo jume mun de bi ka passer kaso bomba ina ni on mun ma do ala kana an do yere malion amina do wala la ko fo awye ninga klaka kuma bla an nyimgo yi ko siga do fal alibi kaso a wale yauka kaso lafiya uka ko mumbe ni ukanga jatemine kala ka donga fo ko adama de ngulu de tume kaso bomba la malion amina kuma uka ko wala awye o temene ko fe ka boy sujet flana malion o ye Bakari Jambu ni ale le président de l'association Dagakane kunu malion Abdul Nyang ninga fara bo fane ka ruka jugement bané kofe Bakari Jambu ale fana jugera anga commune 5 kilina Torokorobugu malion o senfe o yamaria kele fana kala kana da Bakari Jambu ka ni ale association Dagakane nyimgo baye le porte-parole de l'association Dagakane ya datu kunu bana ale fana ko ka sanfla o de dara ale fana ka o ko kera chogo jume malion mina ndama ko ola anyenye ni mun soro la ka do wala awye wala sa aka seka family soro malion sawana o mi no anga sujet la baye oui l'affaire de 22 recrues aba kalama ka fo avec kalo damado bo akele aka chandoni malion frangeni munu be no kundara do sapeur pompier la ko fa ga sapeur pompier barakelaw ye rukunye gele do soro nu bola sapeur pompier la mamu ko adifla ko porte parole asigile flen krefe no e mamnata jawara ye malion ngeme ka weli ko bi strat meka mune kera akokele ani sanche tari koy
a bɛ sira ɲuman kan wa maliyɛnw an bɛna n da mɔgɔw fana na k'o walawala émission in kɔnɔ ɔ maliyɛnw ni de bɛna kɛ aw ka bi Thierno Decrypte émission walawalaliw ye ka ɲɛsin aw ma a ka faamuyali sɔrɔ jamana yɛrɛ kɛcogow kan ko minnu bɛ ka passé Mali kɔnɔ k'a ta semaine tɛmɛnen ni kana bila bi la an b'a daminɛ ni Buwafani ni Abdul Niang ka ko ye maliyɛnw kaso ye fɛn minnu bɛ yen n'a bɛ maa sɔn hakili la maa si ka laɲini tɛ i ka se kaso la nka kaso kɔnɔ n'i taara kaso la maliyɛnw i bɛ taa sɔrɔ maa nasugu bɛɛ bɛ kaso kɔnɔ maa minnu bɛ yen k'u jo t'a la ani mɔgɔ minnu bɛ yen fana k'u jo b'a la bɛɛ n'i doncogo dɔn kaso kɔnɔ surtout an ka Mali kaso bonba an ka ɲɛɲini na an bɔra a kalama k'a fɔ fana o kaso bonba kelen mun n'a filɛ nin ye Bamakɔ kura maliyɛnw jaja ko kaso in ko dilanna ko maa 400 de ka se ka don kaso bonba in kɔnɔ o de tun fɔra a dilanlibaw fɛ a kɛlen ni sisan cɛ a ka ca san caman ye nka ko an ka Mali kaso bonba kɔnɔ maa minnu bɛ yen k'u datugulen don Bamakɔ kaso bonba kɔnɔ n'o ye MCA maliyɛnw a ka ca maa 3,000 ye ko degun caman de bɛ yen jaja kaso in kɔnɔna na mɔgɔ bɛɛ minnu donnen don yɔrɔw la yɔrɔ minnu bɛ yen k'u fɔ Mali kulo la Abdul Niang ni ka fara Buwafani kan olu taara don yɔrɔ minnu na maliyɛnw an yɛrɛ ka kunnafoniw ɲɛɲini kɔnɔ k'u b'o yɔrɔ de wele ko condamnéw ka yɔrɔ maliyɛnw condamnéw ka yɔrɔ o yɔrɔ ye yɔrɔ minnu bɛ yen ko zonbarabaw maa minnu bɛ yen ko u bɛ ko kɛ ka se a dan na maa minnu bɛ yen n'u kan ka ɲangi kosɛbɛ walasa n'u bɔra u ka ɲangini kɔnɔ u kana se ka ɲɔgɔn n'o de bila o yɔrɔ la maliyɛnw o yɔrɔ ye yɔrɔ min bɛ yen k'a so man bon fiyewu so kunkurunin nka i b'a sɔrɔ cɛbakɔrɔ kiminikɔrɔ walahi maliyɛnw kiminikɔrɔ 400 b'a kɔnɔna na ko mun bɛ da o yɔrɔ la ala de b'o dɔn walahi maliyɛnw ma se yen fɔlɔ nka o ka ɲɛfɔli la u y'a jira k'a fɔ ko o yɔrɔ in Abdul Niang ni Buwafani de b'o yɔrɔ kelen na maliyɛnw ni o de kɛra sababu ye Abdul Niang ma se ka fiɲɛ sɔrɔ ka fiɲɛ sama cɛbakɔrɔw yɛrɛ dama faralen ɲɔgɔn kan kamalenкɔrɔw maliyɛnw fiɲɛ samani ka gɛlɛn o yɔrɔ la dɛ ɔ maa minnu dara don kaso in kɔnɔ minnu dara tugu cɛ a yɔrɔw la n bɛna n gɛlɛya ka a maa dɔw wele sɔɔni maliyɛnw u ka se ka walawalali kɛ aw ye kaso in ko bɛ cogo di mun ni mun de bɛ kaso in kɔnɔ tari ko jumɛn de tɛmɛna ye ala yɛrɛ ka yeli la a ye mun ye a bɔlen kana bila bi la maliyɛnw a kɛ kun ye hali bi ka fɔ an ka faamaw ye u k'a jateminɛ kaso bɔ mun ni a filɛ nin ye adamadenw de bɛ yen ni b'u la baganw dɛ maa minnu bɛ yen k'u kan ka don yɔrɔ minnu na olu yɔrɔw ka jateminɛ parce que kaso kɔnɔ n'i donna a fɔlen don ko yɔrɔw de bɛ yen bɛɛ n'i ɲangi yɔrɔ datugu yɔrɔ don maa minnu bɛ yen ko olu ma ɲi n'i y'olu ni maa wɛrɛw fara ɲɔgɔn kan muru de b'u bolo u b'i sɔgɔ k'i faga bila yɔrɔ de bɛ olu fana na kaso kɔnɔ u ka jateminɛ ka ɲɛ o yɔrɔw ka lajɛ kosɛbɛ maa dɔw fana bɛ yen minnu ka ɲangini ma jugu kosɛbɛ zon tɛ nka nɛniw senfɛ u minɛna ka t'u datugu o ɲangini kɔnɔ olu mɔgɔw fana olu fana datugu yɔrɔ ka jateminɛ ɔ n bɛna maa min wele ale bɛna dogo walawalaliw la ale ye mun ye a ɲɛna ka se ka fɛn caman fɔ an ye pour que an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ maliyɛnw a b'a kalama k'a fɔ anw ka ministre de la justice n'o ye Mali Kulibali ye waati min na a bɛ kɛ ministre ye jamana in kɔnɔ a taara ni humidificateurs de n y'a fɔ n ka kuma tɛmɛna n ko jaja humidificateur in kɔrɔ de a yɛrɛ b'a dɔn ko ale bɛna baara mun daminɛ yanni ale ka baara ka bɔ a la yanni tanga mun taara ka da ale kan yanni o baaraw ka ban a dalen b'a la k'a bɛna zon minɛ ni ka se k'u datugu nin yɔrɔ in na o de kɛra wulikajɔ ye Maliki a n'a ka cɛw nalen baara la u nana humidificateur caman ye ka se ka fiɲɛ duman k'a lase zon maa minnu bɛ yen k'u datugulen don maa minnu bɛ yen k'u ye nɛniw kɛ maa minnu bɛ yen k'u ye faso nafolow dun waatiw cɛ maliyɛnw est ce que o fiɲɛ sumalen minnu n'o taara di kaso la dɔw ma tari a ma dɔgɔ wa tari ko mun n'a bɛ ka kɛ kaso bonba la balima minnu n'u bɛ yen maa minnu bɛ yen k'u datugulen don o kaso bonba in kɔnɔ maliyɛnw tari dɛmɛ mun bɛ ka lase u ma walasa u kana se ka ɲangini gɛlɛmanw caman sɔrɔ u ka se ka bɔ u ka se k'u ka ɲangini k'a kɛ k'a sɔrɔ u ma dakari anw ka kaso kow la maliyɛnw tari o ko bɛ ka ɲɛɲini wa droit de l'homme mɔgɔw ka baara dɔw ye ka wulikajɔ sabati ka t'o kɔnɔnaw lajɛ sariya kɛmɛ ka o yamaruya sabula maa minnu bɛ kaso kɔnɔ a bɛ se ka kɛ n'u bɔra u ye ko mun kɛ u tɛ segin a ɲɔgɔn wɛrɛ kan fiyewu kaso ye yɔrɔ mun bɛ yen k'a bɛ mɔgɔ corriger a b'i segin ala ma a bɛ kɛ sababu ye fana i bɛ jogo mun kɛ i bɛ se k'o dabila yanni i bɔ waati cɛ n'i donna kaso kɔnɔ a bɛ maa sɔn hakili caman na maliyɛnw n y'a fɔ n ka kuma la an ka dɔnnibaaw ko ten ko yɔrɔ damadɔ bɛ yen adamaden yanni i ka sa i kan ka to ka taa yala o yɔrɔw la a b'i sɔn hakili la wa a b'a to fana i bɛ sabali o yɔrɔ sabaw la maliyɛnw kaso bɛ jate o yɔrɔw fɛ
ni ye jatibinɛ kɛ i bɛna ye k'a fɔ kaburudon o y'o fɔlɔfɔlɔ ye mɔgɔ n'i fatura i bɛ taa datugu kaburudon de la maliyɛnw adamadenw anw ka taa turu cɛ kaburudon na ka taa lajɛ k'a fɔ an ɲɔgɔnna adamaden ɲɔgɔnw an faw n'an baw n'an dɔgɔninw olu de balola yanni anw cɛ u sara u bɛ dugumakolo jukɔrɔ anw bɛ balola u b'a jira k'a fɔ saya in a sera olu ma cogo min na maliyɛnw a bɛ se ka se anw fana ma ten maliyɛnw walahi n'i sera kaburudon na i bɛ masaya sigi ala ma mɔgɔ bɛ yen minnu balola u ma fɛn kɛ ala la o kɔrɔ tɛ ko olu sara k'u kɔman ni ala ye dɛ u ka waati de sera ni ala ye u ni minɛ u la donc ko n'i sera yen o bɛ kɛ ladilikan ye ka yira e la k'a fɔ i mɛn o mɛn i bɛ se ka sa i bɛ bila dugumakolo kelen kɔnɔ n'i ye kasobonba fana ta k'a lajɛ kasobon ye yɔrɔ ye yɔrɔ min bɛ yen ko a yɔrɔ dilannen don anw yɛrɛ adamadenw kama walasa organisation ka se ka don an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ an kana taa bin ɲɔgɔn kan sabula mɔgɔ lamɔcogo tɛ kelen ye dɔ lamɔ bɛ ka ɲɛ éducation ɲɛnama di mɛ dɔw ma i b'a sɔrɔ olu dɔw bɛ yen olu ma lamɔ ka ɲɛ o y'olu yɛrɛ ka sigi kɛcogo ye o senfɛ olu bɛ taa bin mɔgɔw kan k'u ka wariw minɛ dɔw bɛ taa bin mɔgɔw kan u ka nafolo minɛ k'a dun maliyɛnw kaso dilannen don an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa maa minnu mana dankari o kɔfɛ sugu olu ka minɛ ka datugu mun b'a jira k'a fɔ u kana sigi nin fɛn kan ko ɲɛnama tɛ wa a bɛ se ka jamana sigi kɔ a bɛ na ni masiba caman ye jamana kɔnɔ maliyɛnw kaso yɔrɔ ye mɔgɔ i kan ka taa munumunu ye ka t'i ɲɛ da k'a yɔrɔ lajɛ k'a dɔn tari kaso bɛ ka baara cogo jumɛn Abdul Ɲangi ni ka fara buwa fane kan olu taara fara o yɔrɔ in kan u ɲɛ b'a réalité la anw ka laɲini t'i ma ka taa kaso la an ka laɲini de ka kuma caman fɔ ka maliyɛnw hakili jigin fɛn caman na maliyɛnw n'o bɔra yen yɔrɔ sabanan ye jumɛn ye maliyɛnw a b'a kalama k'a fɔ diɲɛ bɛ yɔrɔ min na ko sisan adamaden bɛɛ kan k'i hakili to kuma cogo la ani i ka ko kɛtaw anw bɛ yɔrɔ yɔrɔ bi nin waati in na ala de ye nin waati in kɛ anw garisɛgɛ k'an ka balo sini ala bɛ se k'an ni minɛ an bɛ sa an bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ ka taa fɛn wɛrɛ lakali maliyɛnw yan'o waatiw cɛ an ka sabali maliyɛnw an k'a dɔn k'a fɔ adamaden i y'i tile kɛ cogo o cogo hali n'i ye san 100 sɔrɔ bilahi talahi i bɛ taa a bɛ kɛ i b'a fɔ ala y'i da i ma deli ka balo diɲɛlatigɛ in kɔnɔ fɛn damadɔ maliyɛnw an ka hakili to a la k'a dɔn k'a fɔ diɲɛlatigɛ ye waati ni kunkurunin ye ɲumanya minnu ani ko minnu ni olu kow bɛ kɛ diɲɛlatigɛ in kɔnɔ an k'a jateminɛ an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ kaso bɔ minnu ni n da sera fila ma kaso yɔrɔ ye maliyɛnw ko buwa fane kunun olu taara datugu ye an yɛrɛ y'a fɔ an ka kuma na an ko k'an bɛɛ bɛ sariya kɔ an bɛɛ de bɛ sariya kɔ wa an bɛɛ bɛ sariya dɛmɛ a ka baara kɛ ko ɲuman na maliyɛnw fasoden ɲuman o ɲuman k'i bɛ jamana ka ɲɛtaga fɛ sariya baara justice maliyɛnw i kan ka soutenir o ye fasoden ɲuman bɛɛ ka baara ye o ma se fɔli yɛrɛ la sabula n'i ye justice dɛmɛ o b'a jira k'a fɔ e fana yuruguyurugu man di e ye suɲɛni man di i ye manamana ko man di i ye nka kaso kɔnɔna na bɛɛ n'i dunkun don kaso kɔnɔ dɔw bɛ se ka don kaso kɔnɔ parce que ils sont complices ko dɔ kɛra u ye complicité o la dɔw bɛ don kaso kɔnɔ sabula u ye nafolo suɲɛ dɔw bɛ don kaso kɔnɔ u ye jakaritaw suɲɛ bɛɛ n'i dunkun don nka aw yɛrɛ k'a jateminɛ anw ka kasoboba kɔnɔ u y'an ka maaba minnu minɛ n'o ye waritigibaw ye maa kalannenw olu caman bɛ yen u y'an ka nafolo dun donc maliyɛnw n bɔra ka kaso ko min fɔ ye n bɛna se ka Madu ɲininka rapidement komi ala y'a kɛ Madu taara kasobonba in na ale ye fɛn caman ye donc ale balima de minɛna kunun fana ni ka se k'a datugu an y'a ɲininka o kunnafoniw na Madu somɔgɔw bɛ di allo somɔgɔw bɛ di Madu ouais ça va alhamdoulilah ko baasi t'i la alhamdoulilah ba Madu kunun y'i wele i ye kuma caman fɔ i balima ka minɛni na an ye fɛn caman faamu a la e kosɔn an ye ko caman dɔn a la ko in yɛrɛ kɛra cogo min na nka bi ta weleli fana ye mun ye tuguni o ye ɲininkali kelen de ye k'i ɲininka a la sabula Mali kasobonba bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ adamadenw de bɛ ka balo ye baganw tɛ ka balo ye so tɛ ka balo ye sagaw tɛ ka balo ye komi e taara ye i ye taakasegin dɔ kɛ ka sigi waatinin dɔ la a kɛra problème dɔ la n tɛna n da don o la k'o ɲɛfɔ i taalen e ye mun ye kaso ko kɔnɔ Mali kaso ko bɛ ka kɛ cogo jumɛn i taalen kɔnɔna na assalamu alaikum fɔlɔ yanni n ka kuma daminɛ an bɛ nin bɛɛ la a bɛ régisseur de fo n'o ye kasoboba régisseur ye lieutenant colonel Gindo baara b'a bolo yɔrɔ in na yen dɛ cogo di ni n ko baara b'a bolo yɔrɔ in na yen Mali kasobonba Corno hali jugu kana kaso kisi n'a ye a man ɲi latigɛ bɛ taa ni dɔw ye dɔw ta ye laɲini ye a bɛɛ dɔ b'a la
mais aramade ni mali sharia la fora ko un être humain sacré et inviolable o de ma fo o de fora ala sharia barakelaw fe bon fembe ke kaso buma kono ni ko bi da do abela jembe wuli o madu munye kaso buma kono ibse ki dadu lon ko fanyo bon ne mi kaso buma kono kaso buma mali kaso buma koni kaso ate fako kaso tew jahanama do ne do jahanama do ne do yoro te kaso ibli ne no te kaso tu aramade ki ye duguma e mo do se fili do se mais amana ke cogo ko ni aramade ni ne bala oui tiens torno aramade mo kemena ni atodi mo atodi mo binani kana ci samburu mo kono kaso bombala mo kemena flabe ci kono Allahu akbar abado o man nekte ya abado kere kay na fo kabur kono na do were be dawra yete wulubulo dubulu vacation wulube do ma kono de nu wulila ubusi do ubusi de fo adugu je ndo wulila bo so wala wulubu da wulu nola e chomolita kaso bongele kono ay ni ko mbela ni kuma mbetela ke ka ba fo ka droit de l'homme ne interpeller ka droit de l'homme ka ula famia ka nya fuge na ka fo ko mali ka so bo ko watana je kwa mai o me waru do fanye alibi akola do fanye mwere betu torno ka so bongo no o de ka chala ni mo bana tie mo munu be ni mo tawfle mo munu be ni mo ta dumuni di uma kaso dunga dumuni ni ya ta tugo yeti se ka dun torno ni bi yere kalama ni ya yeti se ka dun na be ka so ngono na mais dumina sku jmenu asuku be do bala dumini jumenu asuku be do bala zagaro tika dege ka chala ni pembe ne re pe o tika dege ne ma dege na di ube so du vendredi so pour que dumuni duma yere du vendredi so bi ube so re du bi wa o so fa na ni te den kungene to so ko dunde so iba jara no tunu tagala adu ngor besra torno itami fela kala mamelo fela fiye ni dola ka sokono folo ni dola ka sokono ni somo dolenti bolo ko mo tibolo mo be ti fle ani jahana mama jang nyona mali ka so bongo ni nte dore ko ndombo do ibe dem sene fitinu de ka sokono dem sene fitinu munu kumbe nu be se ka puni ali arrondissement na ku ndege ka fo akarsa ye ni ke ku ngata kaso de la mais dem sena bila ambi puni ya ikana sega no wala ka pour que ta kaso bo mala o poso kaso bo falendo la dem sene fitinu donc era nyowi torno ni ko ne nya ye ko ni o ko ni men date men tigila ene ku te yango ne kle tangay mo do prebe kaso ko no torno lu ta kle ye ko wa fo yoro ma ko mitar na sura mega grosse que fala club bala kaso do ni kaso do re be je atodi réseaux sociaux sans club bala ulu ta clé de ulu mitar ulu be tsere la me ulu be ni ngale ka herbe la ibu kule ka de me herbe herbe be o mara ma de uta ba ka ne do wa chorma da ka so bone kono ibe dorme tani mo ma be do abe clé ka dongri da be clé ka dorme tan c'est pas dorme tan abe clé ka dongri da yi c'est pas dorme tan abe clé ka dongri da yi da jida ibe dorme mo ndama avec clé ka pompu ke ibe mo ndama avec clé ka tewuli ka dima ibe dorme mo ndama avec clé ki ga fi no beko donc ni bebe ka so yimono ni bebe ka so ko Allah ya kila mali mo dura lom ka ngabuli ki jomi na mali ka so ko la bi bodo dem sene mu be nu chien folo do ka ka so la du te ko chama kala mani fili usoro do tra ka so u ka centre de formation de la ka so bon kono ko former nu bora u ka so ni dabla u ka namara dabla u ka bingani dabla u ni bete ka bo ka barake oui mais o te mali tay de bon 5 ans bon kunka chorno ngoni ay ka so bon kono debi ma do ka so kono folo bi ka fini ya bulegi bo terme e tumori bi ka bulegi kana dige ni ma bo service amuru bi bo fogi pra debi do ka so kono folo polisi mi bi la folo service amuru bo terme folo ko fere do ma ka so kono bulegi mi bi la aga du jambo fere do ma ka so kono e be do ndura be fo ya fla be bo ya fla be bo ka duma Allah akbar balma ka to funteni me do ka ubuka kaleson bo ka bishi ni ala tabe na fo dibi ka fini ko ni ya bishi ki bita da jumla ubuka kaleson bo ka bishi dele ka wasi ji bola tite bo ka mo garanga be do do lay barasuku be do be ka so bongo no to so be ka so bo mala ata je pensi donc maru era nyeni mbe
Chorno ko men da men tigila e ngone rek mbe kaso la ne ba kle tanke kaso ka bowa donc ba ira ka ko visiter hein donc ba ira ka ko dibi kaso la kaso mun dabora correction kama abse ka sababu ye ibi fin chama ye ibi tien fala yere ko bse ka ke ma fa bien mi ka kuma fam ngo abse ka ke kaso mun dabole ndo ko ka se ka mo corriger akana aka kolangolo dabla ayde malik kaso te ka mo corriger malik kaso torture de ka jahanama de do de mo fi de ni mo fi ko kaso ko ata mo corriger malik kaso bo mate ka mo corriger ore de ubi tale ka bo ka ti da jahanama kono mais madu ere bora ka ni veve fossa ko kaso kono iba e do bi da u kereka iba ko kaburu kono yo fo o yin kamana ko sobe iko do o kadi kamana go mo do be dawra tulu bulu be sigi ku sidi ulbe sigi ku sigi de nu paralysé la wati la wosoro ko blaka trama kaso bongo no kaso bo dem kulu bala o mele be kulu bala ne re nyaay Allahu akbar o me era tale kalo kele be sigi ku sigi ha era tale etakara tuguri tare e shiro sowa e gelaj me soro bon e torno ni ko mo ma kaso de ko ma kay gelaj me soro kaso re ngon gelabe je ngono wa ni giri ko mana do ni mo ko to che ko ni ka ko jo ni mo to che ko ni iko ni kaso ko ngono kaso ma kaso be kaso e mais do ka usani do e o fana che o ka fola ko premier chambre tena horon be islamo be mo yana mo be kaso la amese ka ko mi ka usa ulu de be kele ko do ni mi ko le jari ba ko ma ko medor tenda voilà ni mate ulu de na ko ni mi nyema yele ka dam ne premier chambre la o ka usa kana quatrième na o ka usa kana cinquième na o ka usa sona atobe manyima ko e atobe jahanama e tasuma Allahu akbar mais pour que mo me flagan ci samburu mo kono mo ke menani be ci kono mo ke menani kan ci yoro mo banani bo kono Allahu akbar kaba ko dane do malika so bomba ni gelate fly kelme ka so dunka ne o de fie de bi kuma damela la ko mali article fro ko angana binyon ka ko ni be ni o de mafowa o de fora ko sobe ko jugu fili do se ka so la de chema dalo che o chama be do bingira do ka ulu be donc ambe mingi ni sisa o ile doron ka doron lom mo de ka fo ulu nyana ko ta malika so bunda je de bu me ka so bu ka so no dunka o ta ye luga sita so me amelioré so mina ka amelioré te kiri mo bali bo de dun be malo mi dun kiri mo bali do de mo fie kiri mo bali bo dun na te mo kiri te mo e de afo Allahu akbar voilà Allahu akbar mais ma ba de dun mais ma bo fa ni ntara yoro mun anya me ko condamné o ka yoro ko yoro fara ka tun ko sebe o yoro mi bon e pla go mi fo ko bo fa na tara yoro kele mina ango anya nyunu kan me ata samburu kele min kono mo to do fo sisa parce que ne re ma se bi juma e visiter bi mais ngoni ba do bo fa ne afla il fera yoro mi foni ko condamné ko yoro o fa ga dugu ne mi fiera ne samburu mu to fi di ma to mi me wala dro shi mai Allahu akbar ay ali ga baga ali sara ni sara sa ita bla o do kono ma te ara madema d'accord donc malika so bo kaba ko do de Allahu akbar ka sigarti ni ko sigarti mere eta sigarti ya oh eta anga de sa eta de sigarti mais brigadier bolo brigadier ne de bolo pour que sigarti ka mena ibadi ne de ma ne ba clanche mi ka dima o brigadier sara Allahu akbar ay faut te fouiller ani tu sura ibi warbo ani ko mo tsega ani halula abe foke ka me joni ma ibi war sara foi manno foi te ka soko na mi ka no jere la tete faut te ka soko na mi ka no dura lo mo be pero ko partenaire yini u ka ta formation ko da yele ka so bungo no ka dem senu former aka tala fe nu métier boro be ba da la chema dalo wallahi oui voilà bon o te ka ke ka so de do be ga te dunun ta di uma wa me ka dumuni fena fi ko mo to bi ka ko to bi ka di ka so de uma be ta so ka dunne ni te kamele lagi to so de aha do wa ira ko do ni ma ka te dole to so ah wa ira ko do te dumuni re so ka dun ibo du to mela ni ma ka te dole kita dun infirmerie be furata kono Allahu akbar prof be infirmerie kono be ta dini ani compresi furata kono pa para al paracetamol ate Allahu akbar wa ka so do be ta to no be ta te do maru mais ali bi ni yaye mais ali bi me ka mi bina amam ba ma yoro mi ka ali bi o ye régisseur mi me ka so buma kono nu ba ko ma ko lieutenant colonel Gindo
gindo awa gindo kaso buma kono ale na ga cede mun be abu na a cham olu ga chesiri no hotel chebe te saka kaso buma jere bi de mo fire tellement ka falendo Allahu akbar chebe saka kaso buma jere de mo do be kaso buma kono ni ye wallahi hina bi mine munata fili tani mo do ye kaso la do wera fana be bi le kelen no olu ka ko ibe karta don karta bulla ni ngawori karta ni ke ani be kunyo fe o tigi bulila ka to tigi mine kam mo jala ki mo place la o mo be kaso kono Allahu akbar ala ta hile mal jamana la ni kanga ne mo fi de no tinya na mo to ko dandu me ma ay ni ko mo i buraka ni veve fo jume e marke ka tema beka i ko do be tellement ke fiteni bu ko yoro la o mana bushi ko ka bishi jibi boala i ko do fana be ko luti kle wunyana donc ni bela e ni veve kaso bo ngono jume ere de e marke ko ju mun tigra ela bon mi ele re toro kaso kono ne re femi kaso kono na ma bene ma fi ibo do ko jume e to do yoro ay to do mi fengo doni ibe kamalin koro gujuguju de kamalin koro mi be sekata yada gali mina kidali kana na akele chorita ay ni be kamalin koro de kaso bongo no mi be akele be sekata yada gali kele mina kidali kana na akele yoro kamalin koro ko dai le no kamalin koro ko dai ibo de ka mina no ko ka fini no ko ka daraw ko ka yoro fura dumuni to no be Allahu akbar kabako do de donc kamalin koro fale et non plus kamalin koro pa a ba sinji la iba ko jo a fini no ko ka tambaraw ko ka yoro fura ka nyegen ko pour que abasira kirin to soro ka dun o ka soko no wele jigla mi se ko so be de donc o le marqué ka tema beka chorno ni te jole nye ko duna samru de tena kono ko warte bulu ka samru droit ko duna samru ni warte bulu ko sara ibe nyegen dala mais ne akla yani ka do ka soko no mubi ka finu be buila e se ka warta choko dola ha ne akla yani ka do ka soko no ubi ka finu be de buila ki ka portefeuille mine mais e se ka warta dola choko jume iga finu be buila ki portefeuille mine oui ki ka finu buila ke ka iga portefeuille mine iga fembe e ko ni ma war sara ko e yoro do be ay rectification chorno les objets tranchants tamunu bi bolo ni abeseka mo jogi ube na abeseka fenge mo la ubo de mina ila ifito mais iga objet to iga portefeuille iga fa o tem ko signer la ebi duno ifika samburu kono voilà ibo roni ibo tete mina ne tara kaso la nyere yayi donc yere kala yere nyewu ni fami bolo marama feno de bi bolo mi beseka jogi mo jogi ubo mina la ite duno yi mais mi e wori ni portefeuille ni fendo no e o teso uma donc me fera mi fi na duro torno kaso kono e ni mo tibolo kenama mi ya ki to kaso kono mani kaso bomba ye jole ye kana ku konte gouvernement ka u ka pa parti pa na jira jiwo ka tanye na jira kaso buka biga u ka pa para ulu ka dema be sikki mati der kono kaso de ta joanyu Allahu akbar esa kaso de to koro de ke jole u ka ko ye bagane modo ka ulu si yoro ka ni kaso de no si yoro ulu o mi to do ko wo ko saka to do ko be ko saka do si yoro ka ni kaso de si yoro o mu jamana ko durale lom pa te malina ya tia nu bia ko ka so bumala do ko tala je na so le ka kuma mi po be ni kuma po torno kan kan yele na kuma inte serante tamagia ye fe fo nu ene re poursia pe la meta be jabi nya be nyela wa be chene para Allahu akbar te fara ka wan te fe mbola ya famia voilà donc kaso mali kaso aga juguli ta hanamae madu jahanama kono dala kana modu kono mengo mbado aga jugulo yo mangutu ko jugo aga jugulo be jite moka d'accord chorno modo be kaso kono ube clé wo da kaso boku ma bete se ka poka ba ni ko ba be ko ambi sini man sorala donc e ka clé tan kono e ni fembe chorno ne ka clé tan kono kaso bo yoro te ni mata se njoro mena kata la halawla je uti wala halawte do be si c'est-à-dire que ni kaso do be ni tari jo giri wala kata o mo wala je chorno be mata te yala ma woro la yi munata chorno be la halami na ke e na fora ko yoro fidini ni ube giri ni no ke e bu mana je ube dabaro yele ka bu dala ube la kile o giri kono e buto giri fere kono ni su kono be ta kula do sowera kono ka giri ndatu mo ta ko daba ndatu dala
dabi babulo isa ni te jole ti daro soro e Allahu akbar anni daro soro bi dai kere ga ali kabur ko naka bulay daro hatimuka kabur sibiri nyakele ko boni do daro e kabur sibiri nyakele titimuka memadu ayame ko Torno ngi betandi kamel ngoro e betandi kamel ngoro avec les débits sont fait 6 heures avec clinka dongli da pour ta fo le fiera avec dongli da drometa c'est pas drometa pour ga rester sur le cami Allahu akbar il betandi kamel ngoro avec les gis indi ga clinki fifa o mu kasoyi o bebe ke ko ok ibe kaso la kono to ya cherela memadu voilà nyame fana ko détenu do fana be ko bana bu mine ko tuberculose ni fenw ru chama mi fen anyo nyolu fana me u kelelo ga ulu pende c'est-à-dire que kulu ndaro ma ko tumina kulu u ga sojo adama de kulu ga sojo adama kata u ga soba dade ma ulu mo tanyo wasira la tete ma ulu bu dade ma so so nje am balma munu sura kaso bon kono e ulu ga sojo adama ka datu dala u te bo kerema yado tuberculose be yelema adabo ku yode parce que tuberculose fene bana mi abe yelema donc pour que kana yelema mo wero fe u be mais to probe du mai wa u to ore na probe ta du ma wa ni yel be de ni yel be oro de la sinon u gele ko visuel ku bom auto tela ka to so jo adama ni so mi kera mo la ka fo tuberculose bi la no so so ni je evitable o so ngono ka ta o bla o so ngono te problème o pour que mo to mo fana be ni ma so lu kana so o te problème de ko li vraiment mais est-ce que vous pouvez faire quoi est-ce que docteur be tout la jewa tiere donc madu okoro ko détenu eni ve fo do bi sankele ni sanfla be yere mata njowel sagale sanfla torno ta no mania santanti ku be ka so bongo ne santa o be ka so boba kono sa seki u be grâce bi la ka teme foi o to te fois la u te mo te fois la sa seki u be ado ere ni misara do ere ko no ko ya ni jewlu se ta so wa torno ne ay kaso de fene kono malika so boma de kono tellement que do bi ta euro tula na euro tula ube wele ko ta tribunal la ko ta juge ube tunu ube jori ube wele ko ta tribunal la ko be blaka ta so ute yetu ni ube tunu kaso bongo no ko ta fo we temena ta ute yetu ni muna uta fa ta so ke parce que kaso bona u de laina adegara yela ke abe jugun to soro ga duye si roba bolo ya ngwa sabi daga so ko indoni ate courant sera ate jisra tami il da lo sera jmena bamako ya ta dum ko kuma jmena bamako Allahu akbar cherela o mo fa be kaso bona o mo be charno mo be kaso bona mo no be kaso bomba ko no ke mo bla ko ngoro wallahi billahi ne da ko yoro jata ko ne da ko ke mo bla drome ke mo bla ala kake tare sasma ya kaso bomba ko no ni sala ko tika do kaso bo dew nyiniga ko e la fuye jme do were be na kuntula donc me seka pini arrondissement la kaso mata kaso bomba la pour faire de papier mais droit ata la nyini que c'est un mandat d'admission kan couple attaque kaso bon kono dem sen mu mesa corriger kaso et trop dit arrondissement na ku pini très bien ou le son familia ou ta seka ngora baleka ou le be attaque kaso bomba la chorno me la fait no pied kaso be fait de mon fina e bodo soit il va dabla soit ya ni jewri je bona tukuni Allahu akbar abe kaso to plade ke ni la tete muka abi la tubi soit abi to do akono ite bo akono tukuni le mango ne be mi ko ne ga kuma mi dro e dro lo mo de ka wuli wata kaso bongo no ko ta ko seke kala je mo mun be sa o te wulu te bawte ara ma de woni do ko ma nya ko jumina ni ba be bo bereklina atodi ni mo be mine atodi to kelina o amal gamde fili tara ni do wi do tara wi ino sa umbe do wutu ka ke mo jugu sugu be me be ga nyanga tika dai ka a nyanga tike to la me be kana bo bereklina o tebe o amal gamye o mai chama galo voilà donc ne bude nyini dural lo mo fe ko ta kaso bunya nyini munum be munum la haramita o na ta boli o kan ko ka ta ko ne pour ka dabla wallahi weche wallahi voilà mais ka ta be bo berekle na mo sugu no ka ba ko do kaso bumba ni tera kaso bumba na dungu do chorno ala kana jugu mo sigi na li jugu kana kaso ngana yi jugu e mais nyamba na li bi rejo so sa fe bo fa na nyabuli nang tale mi gara kaso la ajara mo do ye do were be kana ere ka fo ko madu re ko ala ngo ne ta tona te ha apuye mo mun be manana ka fo rejo so sa fe ko madu ta tona te wow ni ala sona kuma te bone dabi be tan ne kaso la ala sago usago OK merci beaucoup Madu ami yere fo iwala nyimando donc torno yana nga kuma indatu ni ina o fedro o be filmi jamo aka franka anga delli ke anga maistra mo delli ko sabali u ambar ma flamu ne ka tudo kaso la no ya budna ni buga fane
ko fili bɛ diɲɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ diɲɛ n'i bɛ ji min fili bɛ se k'i sɔrɔ donc ko fili bɛ y'an sɔrɔ u ka yafa ma ala kama kira kama fugariya tɛ foyi tɛ an b'a rabese an bɛ yafa ɲini u fɛ u ka baara la an b'u bonya u ka baara kɔnɔ ni ala sɔnna a ɲɔgɔnna wɛrɛ t'an sɔrɔ u ka sabali an ka appel kɛ u ka plainte u ka retirer pour que an balimakɛ fila bɛ se ka fiɲɛ sɔrɔ cogo min na o de kɔni ye ne ka laɲini ye cɔrɔ n'an sera ka ouverture mɔgɔ sera k'an dɛmɛ o baara la a bɛ diya n ye hali bi n bɔra suwala baya jara bara a ko ne sɔnna ma a seko ye min ye a b'a kɛ ni ala sɔnna ni fitiri selila n bɛ taa karamɔgɔ Ayidara fana ka so n bɛ taa bonya d'a fɛnɛ ɲɛkɔrɔ n'a seko ye min ye a k'o k'an ye pour que an balimakɛ fila bɛ se ka fiɲɛ sɔrɔ cogo min na an maliyɛnw dama de don maliyɛn ni Ghanais tɛ kɛlɛ la maliyɛn ni Nigérien tɛ kɛlɛ la an maliyɛn dama de don an bɛ bɛn a la ni ala sɔnna ma hakɛto bɛ kuma in kan n'a digira mɔgɔ min na o ka yafa n ma merci beaucoup Madu an b'i fo k'i waleɲuman d'accord maliyɛnw nin tun ye Madu Manga ye an y'ale wele ka ɲininka sabula kaso kɛcogo bɛ cogo min na a kɛkun de ye walasa an ka se k'o dɔn Madu ale sera kaso la waati damadɔ la a ma dogo mɔgɔ caman na ka sababu kɛ fɛn dɔw ye donc Madu ye taali mun kɛ komi anw ma don kaso bon kɔnɔ wa an t'a ɲini ala fɛ an ka don yen ale mun kɛra donfɛn ye et puis surtout ale de baarakɛɲɔgɔn o minɛna k'o don kunu kaso la donc an ka baara y'an yamaruyaw kɔnɔ an ka se ka ale wele tuguni k'a ɲininka o kunnafoniw na mun ni mun de bɛ kaso kɔnɔ a taalen ka don a ye tile damadɔ minnu kɛ yan'a ka bɔ a ye mun y'a ɲɛna maliyɛnw a donna o de la k'o bɛɛ fɔ an ye Abdul Niang ani Buwafane maliyɛnw olu bi kaso bonba o kelen de kɔnɔ an ka laɲini et puis an tilala fana o ko minnu o bɛ ka kɛ u bi yɔrɔ ɲɛnamaw la maliyɛnw kaso bon kuma mun fɔra o don maa si i t'a yamaruya i balima ma an bɔlen nin sujet fɔlɔ kɔnɔ maliyɛnw an bɛ taa filanan na joona Bakari Jambu maliyɛnw ale ye association belebeleba dɔ de bi Mali kɔnɔ ko Dagakani Dagakanikaw u sigiyɔrɔ u bi diɲɛ fan bɛɛ fɛ ko association ka bon kosɛbɛ i b'a fɔ ko CDR u fana bɛ wulikajɔ sabati fɛn caman na jamana in ka ɲɛ t'a la Dagakani yɛlɛmali kɛrɛfɛ jamana fɛn fɛn bɛ yen nɔ Dagakani sigilen don a yɔrɔ caman na u ko k'u nana sigi de walasa injustice mun n'a bɛ ka kɛ maraka jamanaw kɔnɔ ko fɛn caman ka se ka bɔ a la u ka ɲɛmɔgɔbaw olu bɛ yen maa minnu bɛ yen k'u bɛ association in kɔnɔ u kumakanw bɛ se yɔrɔ caman olu bɛɛ b'a la u ka porte parole n'o ka association ɲɛmɔgɔba ye maliyɛnw o wulikajɔ o tun y'o sabati waati dɔ la fo kuma ɲɔgɔnyew nana tɛmɛ u ni député dɔ ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Mamadu Awa Gasama ye maliyɛnw kumaw nana ye calen o Bakari Jambu kelen u y'ale minɛ ni ka a datugu waati dɔ la Bafula bɛ yen an bɔra n'o kunnafoniw ye o waatiw la ka se k'o fana di mɔgɔw ma o Bakari Jambu kelen maliyɛnw ko kunu ninnu ka jugement bannen n'o ye Abdul Niang ani Bubafane ye ko jaja Bakari Jambu fana ale fana tun welelen don bɔgɔ jeninen sanfɛ ka sababu kɛ fɛn damadɔ ye marakakɛ dɔ de bɛ maliyɛnw ko a tɔgɔ de ye ko Ayidara ni ma fili Nuhu Ayidara o marakakɛ in ko ale de ye ko nɛni de tɛmɛna ale ni Bakari Jambu ni ɲɔgɔn cɛ nɛni mun n'a tɛmɛna ani Bakari Jambu ni ɲɔgɔn cɛ ko Bakari Jambu fana ka mɔgɔw fana ye wulikajɔ sabati ni ka se ka plainte don contre ce monsieur là o plainte mun n'a donna kumaw de cayara u la fo ka taa kɛ weleli nana bila u fila bɛɛ ma weleli nana bila u ma waati mun na kuma nana di u bɛɛ ma nka k'a nana ye k'a fɔ ko jugement kɛlen cɛ mun ni a ye Bakari Jambu dɔgɔya kosɛbɛ ko an ka fanga baarakɛlaw justice baarakɛlaw ko a ka bila nin waati na k'o ka dabila ten ko kumaw de nana sama sama o digira porte parole la n'o ye Bakari Jambu ye kumaw nana sama sama ani cɛ ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ cɛ man ka bila ten a kuma nana fɔ tuguni ka taa o fɔ o ko kelen ye procureur fana ye tuguni maliyɛnw ko de digira an ka fanga baarakɛlaw la n'o y'an ka jugement ye n'o y'an ka juge ye donc o kɔnɔna de la maliyɛnw juge fana ko Bakari Jambu ye kuma mun fɔ ko a ye kuma in fɔ ko olu lasɛgɛrɛ a y'olu dɔgɔya ko Bakari Jambu ko ale ma dɔgɔya ale ko de ko cɛ man ka bila tan a ye ale nɛni kɔni na ale cɛ man ka bila tan parce que a y'ale nɛni donc ni mɔgɔ ye mɔgɔ nɛni mun kan ka boli a ka fanga baara kɔnɔ ne hakili la ale bɛ fɛ o de ka kɛ ko juge ko Bakari Jambu tɛna olu ka baara f'u ye ko kuma dɔw nana u ni ɲɔgɔn cɛ komi an m'a bɛɛ profond sɔrɔ mais an ye kuma mun sɔrɔ Bakari Jambu yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw ani maa minnu fana bɛ yen ko olu fana welela olu fana kɛrɛfɛ mɔgɔw olu ye minnu fɔ a ye a kɛra nin de k'o sababu la ko Bakari Jambu fana tun welela kunna sini k'a fɔra ko sabula kumaw yɛlɛla ɲɔgɔn kan fo ka taa kɛ k'a ye magistrat yɛrɛ a ye kuma dɔ fɔ magistrat ma ko mun ma bɛn o ma o kɛlen olu fana ye Bakari Jambu to yen nɔ k'a datugu yen fɔlɔ sɔɔni ko yanni kow ka ban o kɔnɔna de la jugement laban maliyɛnw o kɛra kunun ko président du tribunal n'o ye commune 5 tribunal ye ale ka décision laban nana kɛ mun ye ko Bakari Jambu
ko a dasira ni ka magistrat dɔgɔyali mun kɛ dɔɔni k'a fana ka taa datugu kaso la ko a san 2 kɛ maliyɛnw nin kɔsɔn marakaw maa minnu bɛ yen k'u bɛ daga kan association u caman dimina u caman ye fɛn caman fɔ ko mɔgɔ man ka minɛ nin cogoya in na ten ni ka taa datugu komi anw ye kunnafonidilaw ye ko a kɛra cogo min na a ka kan an k'o de ɲɛfɔ fɔlɔ nka hali bi ko ɲɛɲinini kɔnɔ walasa an ka se ka kunnafoni bɛɛ dɔn a ko yɛrɛ bɛ bolila cogo min na an b'o bolila hali bi sabula an ka laɲini tun ye ni ka se ka commune 5 tribunal juma an ma se ka sɔrɔ an ma se ka ɲɔgɔn ye cogo na sogo si la nka hali bi ko in kɔni a kɛra tan a fɔra tan wa an bɛ waati min na ko samaliyɛnw Bakari Jambu ale fana taalen don fara Abdou Niang ani Buba Fane fana kan ka so bomba la ni waati kelen na donc an ka laɲini hali bi kiri a ka boli tilennenya kɔnɔ ɲɔgɔn sama o kana don kiri kɔnɔ na maliyɛnw anw ko de nka mɔgɔw bɛ bɔ ni justice la ko mun kɛra n'a sɔrɔ ko tiɲɛw b'a la a k'o ka boli an bɛ fanga baarakɛlaw kɔ nka kow ka ɲɛɲini walasa bin kana taa kɛ mɔgɔw kan walasa dan kana taa sago kosɛbɛ justice kɔnɔna na mun b'a to justice ka tɔgɔ duman mun n'a bɛ ka fɔ a kan a kana taa bɔ a kan nka hali bi an bɛ ɲɛɲini kɛ komi o y'an ka baara ye ka kunnafoni yɛrɛ ɲuman bɛɛ ɲɛɲini k'a dɔn maa minnu bɛ yen k'u ye Bakari juge ani maa minnu bɛ yen k'u ye Abdou Niang ninnu juge ka se k'olu sɔrɔ an ka don nataw kumaw la u ka se ka fɛn caman fɔ u yɛrɛ ka laɲiniw kun mun na u y'a datugu nka Bakari Jambu baarakɛɲɔgɔnw ani Bakari Jambu somɔgɔw ani a ka association mɔgɔw olu ko député dɔ de nɔ ye nin maliyɛnw olu de y'a kuma fɔ ko député in ko o ye Mamadu Awa Gassama ye u y'a fɔ u da kɔnɔ ko sabula olu ni Mamadu Awa Gassama mun man di ko dɔ tun bɛ Dagakane ɲɛmɔgɔba dɔ tun bɛ yen Bamako ta yen k'o bɔra Dagakane ɲɛmɔgɔ la k'a sababu kɛ k'a ye wari dɔ de détourné o bɔlen o kɔrɔ a kɛra sababu ye ani Mamadu Awa Gassama Jara n'o ye Yɛlɛmali député ba ye o ja mun kɛra sa bɛnbɛnbɛn de nana sigi contre maa minnu bɛ yen k'u bɛ Dagakane kɔnɔ a mɔgɔw olu de ka kuma kɛra nin ye ko in tɛmɛna ten de donc ko a mɔgɔ dɔw yɛrɛ nana fɔ tugun ko u ɲɛ ye Mamadu Awa Gassama ye commune 5 tribunal la yen nɔ ko in kɛra don min na donc k'olu ɲɛ ye o ye donc nin fɛn ninnu de fɔra nin waati in na mun kɛra sababu ye ni ka se ka Bakari minɛ k'a datugu nka Bakari yɛrɛ a baarakɛɲɔgɔnw ani maa minnu b'a ka association na u ko k'u bɛna wulikajɔ sabati k'a ko ɲɛɲini hali bi k'olu bɛ justice kɔ wa olu dalen don Maliki Kulibali a ye baara mun daminɛ olu b'a kɔ bi u b'a kɔ sini nka u b'a dɔn k'a fɔ Maliki ko Maliki ka justice kɔnɔna na hali bi k'u ka wulikajɔ kɛ u ka diagnostic kɛ maliyɛnw k'a lajɛ maa dɔw b'a kɔnɔ hali bi ko minnu bɛ yen k'olu jɛlen tɛ justice baara kɔnɔ fiyewu donc k'u ka laɲini ye a fan bɛɛ ka jɛ bin kana kɛ maa si kan donc k'u dan bɛ Maliki la wa u yɛrɛ bɛna wulikajɔ sabati ko in kɛra cogo min na k'a ko sama ka se a dan na n'a sɔrɔ bin kɛra u kan ni bin ma kɛ u kan maliyɛnw nin ko in de kɛra kuna sini kana bila kunun na ni mɔgɔ saba ninnu ni tɔgɔtigiw saba don dɔnnen don jamana in kɔnɔ funankɛninw don jeunes don u ye wulikajɔ caman sabati Mali yiriwa fɛn caman kɔnɔ ninnu de datugulen don an bɛ waati kelen min na ko sisan Bamako kaso belebeleba kɔnɔ n'o ye MCA ye ala ka seliji bɔ a ko kan nka anw kɔni an bɛ justice kɔ hali bi anw ka Mali kiri anw de ko kiri ka ɲi maliyɛnw anw de ko n ko on veut une très bonne justice donc n'o justice ɲuman nana an bɛ to o kɔ u ka baara kɛ tilennenya kɔnɔ nka an fana bɛ wulikajɔ sabati pour que kunnafoni ɲumanw u ka se ka di jamanadenw ma cogo min na maliyɛnw an bɛ taa sujet sabanan na sujet filanan min n'i y'a fɔ a sujet o bɛ dan yan fɔlɔ yanni hali bi information tɔw an ka olu dafalen sɔrɔ an tɛgɛ kɔnɔ nka an ye wulikajɔ sabati a la sujet sabanan maliyɛnw o ye 22 recrues de sapeurs pompiers bɛɛ b'a kalama k'a fɔ a bɛ kalo damadɔ bɔ sapeurs pompiers ɲɛmɔgɔw an yɛrɛ tun bɛ wulikajɔ sabati a kunnafoni caman o yera anw ka plateau kan sabula denmisɛnnin minnu taara marikala maliyɛnw n'u y'u bɔ sapeurs pompiers la kalo kelen formation tɛmɛnen kɔfɛ k'u bɔ k'u bɛna na segu furakɛli de la o furakɛli nana kɛ jaja olu bɛ ka gɛn ka bɔ sapeurs pompiers baara de la maliyɛnw wulikajɔ ye sabatilen fanga baarakɛlaw caman siranna parce que u y'a ye k'a fɔ ko in bɛ ka taa bolo mun kan u caman bɛna wele maa minnu nɔ bɛ nin ko in na walasa ka se ka denmisɛnnin ninnu ka baara kɛ o hukumu kɔnɔ an fana ye wulikajɔ caman sabati an ye ɲininkali minnu mɛn an y'o fɔ o kɔfɛ tuguni jɛkulu caman fara fara ɲɔgɔn kan k'u bɛna denmisɛnnin ninnu dɛmɛ walasa u ka droit ka se ka sigi u ma maliyɛnw u taara formation mun kɛ hali n'a sɔrɔ la u ma don sapeurs pompiers baara la u ye temps mun brûlé u ni mun de ka kan u ni jumɛn ka kan droit la u ka se ka sigi u ma sabula u ka baara wɛrɛw de tiɲɛna yanni u ka taa sapeurs pompiers formation na maliyɛnw o hukumu kɔnɔ an k'u fɛ ko ko in ka banna mɔgɔ caman ye fɛn caman fɔ ko sapeurs ko 22 recrues ninnu na u ye nafolo minɛ k'o de kɛra sababu ye kɛlɛ in a jɔra sira la ɔ jaja 22 recrues ninnu maliyɛnw ko u ka avocat u ye avocat ta jɛkulu dɔw farala ɲɔgɔn kan minnu y'u dɛmɛ
ka se ka fɔ k'u bɛna avocat ta u ye spécialement o avocat a bɛna plainte don ka se ka mɔgɔ ninnu defa bɔgɔ jiginin kan o ko de filɛ nin ye Maminata Jawara a yɛrɛ filɛ n bolokɔrɔ n bɛna kuma d'a ma nka an ɲɛ b'a la avocat ka plainte filɛ a ye plainte don mun na n bɛna tila k'a bɛɛ kalan ni Maminata tilala kuma na n b'a bɛɛ kalan nanzarakan na a ka se k'a faamuya n'o tila n b'a walawala aw ye Maminata somɔgɔw bɛ tɔɔrɔ baasi t'i la i Jawara ba i bɔra Sikaso ka sababu kɛ i bɛna na an ka plateau sanfɛ ka na ɲɛfɔli kɛ maliyɛnw ye aw kuma ko in a kɛra nka maliyɛnw ma bali foyi la kuma tunna pewu dɔw yɛrɛ ko a ye nafolo minɛ dɔw ko fanga baarakɛlaw y'a wele ɔ e yɛrɛ waati min na a fɔra ko e kun kɔrɔmpira i yɛrɛ nana an ka plateau kan i y'o ɲɛfɔ k'i ma kɔrɔmpi k'u nana don i ni hakili de cɛ donc k'i bɛ yafa ɲini maliyɛnw fɛ donc an nana ye hali bi i ni tɔ ninnu aw dama minnu bilala ka bɔ baara la an nana hali bi aw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ka ko in kɛ k'a ka droit ka segin aw ma hali n'a bɛ kɛ san 1 san 2 de sabula aw mɔgɔw bɛ bonne justice la jamana in kɔnɔ maintenant avocat ye a ye avocat ta avocat ye plainte don a ko kɛra cogo jumɛn a donna cogo jumɛn kɛ i bɛ se k'a ɲɛfɔ maliyɛnw ye wa i b'i kan kɔrɔta maliyɛnw k'i kumakan mɛn kosɛbɛ. Foli la di bɛɛ ma n bɛ bɛɛ lajɛlen fo tiɲɛ na a ko yobo yabala dɔɔnin a ko kun sumayala dɔɔnin mais ala ni an yɛrɛ ka wuli ka jɔ ani collectif mɔgɔ minnu bɛ kan an dɛmɛ donc ala ni olu ka wuli ka jɔ la ça va an bɛ se k'a fɔ bi an bɛ ala fo dɔɔnin. A bɛ ala fo. Awɔ an bɛ ala fo. Ko bɛ sira ɲuman kan. Bon a bɛ sira ɲuman kan pour le moment a bɛ sira ɲuman kan. Awɔ. D'accord mais a ye avocat ta avocat ye baaraw sabati cogo jumɛn aw ni avocat ye mun fɔ. Bon ani avocat ye ɲɔgɔn ye an ye entretien kɛ ɲɔgɔn fɛ ko kan ka taa tagabolo min na an taara ni ko ye o sira kan ten donc a ko ko ka plainte ko k'a bɛna plainte don quoi donc o kuma yɛrɛ kun fɔra ka mɛn bon en vrai dire an yɛrɛ tun ma da la yɛrɛ k'a fɔ ko plainte bɛna se ka don fo le jour don min na yɛrɛ de an ka plainte donna don min n'u y'a fɔ an ɲɛnɛ sinon an yɛrɛ tun tɛ foyi kalama an kɔni an yɛrɛ kɔni tun bɛ ɲɔgɔn wele téléphone na de nka o y'a sɔrɔ avocat ye dossier ta mɛn awɔ o y'a sɔrɔ dossier kɛra en mai mais an tun ma se ka da la kosɛbɛ kosɛbɛ k'an ko bɛna kɛ d'accord maintenant o b'a yira ko nisɔndiya b'a ko la mais maintenant e yɛrɛ tun bɛ baara mun na o tun ye gardiennage ye i tun ye mɔgɔ minnu bɛ yɔrɔw garder i tun bɛ société dɔ ka baara la donc vigile plutôt donc maintenant o baara la i y'o de bila ni ka taa don sapeur pompier fɛn na ko sapeur pompier baara ka di maintenant i ka nin sapeur pompier baara tiɲɛnen sa i ye baara wɛrɛ sɔrɔ wa i bɛ mun na sa i tɛ foyi na sa yarɔ. bon ne ka sapeur pompier baara tiɲɛnen ne tɛ baara la. i tɛ baara la. donc parce que ne tun bɛ baara min na ne ma gɛn yen n ma minɛ forodi la rapport ma deli ka di yan ne démissionné na ka bɔ yen nɔ de ko n bɛ taa sapeur pompier la n ko parce que ni ye o de baara kanu a ka di n ye k'o de kɛ et puis ni mɔgɔw ye n ye u b'a fɔ a Mayi tiɲɛ na tenni ka ɲi la bon a man di ne ka nin tenni de y'i la a ka di ne ka taa kɔɔri wɛrɛ la quoi. mɔgɔ b'o f'i ye mɔgɔ b'o fɔ ne yɛrɛ ye donc o de diyara i ye i taara sapeur pompier la. ne yɛrɛ ko ten n ko sûrement n ko bɛɛ n'i dakan de don n ko bon n ko n bɛna essayer. d'accord essayement kɔnɔna na ni ne nana y'a kɔrɔ. ni ne nana y'a kɔrɔ donc u ye jigiya d'aw ma k'aw taara baara la kalo kelen kɔfɛ aw nana gɛn nin cogoya in na maliyɛn caman bɔra a kan maintenant et les autres personnes tɔ ninnu bɛ cogo di u bɛ yen. bon tɔw bɛ yen. baasi t'u la. baasi foyi t'u la. d'accord donc o b'a yira k'a fɔ aw ka nin ko in a bɛna sama fo ka se a dan na walasa aw ka hakɛ ka da aw ma. bon pour le moment an kɔni jigi bɛ an ka avocat de kan. an jigi b'aw ka avocat kan. an jigi b'an ka avocat de kan. d'accord parce que an filɛ an tɛ se ka taa fɔ a fɔra fɛnkɛ t'an bolo. cogoya t'aw ye. a cogoya t'an ye an bɛ taa fɔ min donc avocat min ma an ɲɛma sisan an jigi ye ale de bɛ se ka jɔ an jigi kɔrɔ sisan. o ye tiɲɛ. pour que an k'an ka droit lasegin an ma cogo min na. ça c'est vrai d'accord donc maliyɛnw n bɛna avocat ka plainte kalan aw ye a filɛ nin ye na n ka a sigi caméra kan aw k'a lajɛ ka ɲɛ a ye plainte don contre le directeur c'est-à-dire que sapeur pompier ɲɛmɔgɔba le directeur national de la sapeur protection civile donc qui s'appelle le colonel major Seydou Doumbia a ye plainte don o kama ani fana a taara plainte dɔ fana déposé ministère de la sécurité de la protection civile n'o ye général Salifou ka yɔrɔ donc o bɛɛ filɛ yan a plainte la ko di ko plainte pour atteinte à la liberté de travail fraude aux examens et concours coalition de fonctionnaires contre la loi
corruption et constitution devant le procureur de la République près le pôle économique et financier de Bamako. Donc Mali on va dire qu'à fond coin aya sama kata din nous donc à dossier bi la table pôle économique créé là. Nous et Mamadou Kassonge ka yoro malien. Donc à quoi bolla à quoi les plaignantes à Bibatu Koita ayo to fo o wolola wati mun no botu mun ayo to sebe. Donc moi plainte de les plaignantes ali les plaignants ou betro sebene do lisika. C'est comme si que les 22 recrues nous ou bel trobi donc, à quoi là-bas, contre qui? Contre le colonel-major Seydou Doumbia, directeur national de la protection civile, n'ayant pas d'informer sur son domicile, mais ayant son bureau à Amdalaï Assey 2000, près de l'ambassade des États-Unis, Bamako et autres. Donc, à quoi là, quand on lui est plainte de Komuna, ayo au confort. Au confort, les mamans lui est plainte d'eau, à Dombao, ayo au fond. Allez, avocat. Na aduna joli contrôle la yo fana to fo ko e sapeur pompier ni mo bay malien. Donc maintenant akoko plainte masika ta di aka so sabula amaka so yoro do na ka baraka ro mo am dalay Assey 2000 la Amérique ambassade qui la donc ayo fo ko plainte tara blay akera do mu na abesema baka. Donc au fait le général Salifou et Traoré nous est le ministre de la sécurité et de la protection civile do fana tara bla ale fana ka baraka ro la. Donc, à savoir le directeur national de la protection civile ou autre, nature, habit d'autorité, remplacement frauduleux et des recrues, corruption et autres. Objet, demande d'intervention urgente à monsieur le ministre de la sécurité et de la protection civile. Donc, ni avocat à Baraï, avocat au Koumana Malion, à Koko ni Ablala, Kalo Damadon le Bénon, voilà ça, ni Njabi Ngabo Jona, ni Njabi Mabo, ou Lufanaka Baramunke, ou Bila Bossamati. Mamanata, ani avocat ko kuma la. Donc avocat il ka fo ko jigi semaine do be wa ayo yira wala. Ay ka fo ko aw ka jigi semaine aw bina to ko bar la ou bien ko mu la kay mu fo. Bon, aka kuma ko nana ne remi jadam nala. Aka kuma ko nala woni ama nga espoir perdu. Aw le fo. Ama nga espoir perdu. Parce que akuma na yoroni donc vraiment on est vraiment soulagé parce que abina fosi ça ni décision boko il y a mon tabarana et a décision boko mais et a bla et ma décision boko et ma papier boko tout kuni a to abla donc cela veut dire que jusqu'à présent ambe barala do voilà donc ma papier foi bo ma ila ka foko au bora yorina voilà ma papier donc on est grand avocat ko mai donc mali wa ko benna on maintenant au ko kono na libi ere ko ikele kadi bla biche e be suno ko parce que ne re ko nyi na ne information ta awka ngo ko mais ni e ka information ni do ko ani mam bi mopti ani gawo mun bo ro la kana nu begena le 22 recrues donc o ma ko awti suno ko fiu ko do be no ere lu ere chaw chawra e takra to tari e ko ma chaw chaw non ne ma chaw chaw chemno ma chaw chaw mais fembe ninkambi ya gabu atlima o jume abete se kanye fo a be fo nyimbo le nyebila bi ko ngele ni biche fo anga do sharia be ka baraka chukumna a be fo chemno ni e mogota ka ntaro mena expliquer na to komina ni e mogota ka fo kan masna ni ta ni keni ina fo o kera so ko ma wula fe ya tigi bla avec to di ani re de do abe munekila wallahi itse kasmo ko isigile I kontale ini sonjale I renyana ko non ko fait ko tout est OK mais les soirs kanibla I masigina ye ibna ta to ko yere la vraiment abe mo toro do ni quoi bon ko yere ni sisanche nere ka voyager ka déplacer yere o kerani adi bitara imasi ibu tikitika non même ali ka bo anga so da fe ka ta ngo meta munu anga famille o teso muna ka sababu yake maloya bana sai sigida yere la maloya ka parce que be bora kala maki tara s'appelle la kala ki blan chouena amaloya ka bo donc nena na fo anga mo ne mu ka to meta sena yala o fona ka samba don donc moi son si ça no yere de ni sira ni mu ka to wa sabali yere de ngana mu doni ngasi d'accord mais anya me kiri ku jole do ni duere fenjama yere ku minna songo boere ku mi fiki to ka bara do ina maintenant o tiena joni mbi akoke mawre ba akoke e non la non bon tiano o fait problème familial nous ni ko kibo be ko sa ko sigile no nyebana ifta soro question poser c'est ça na ibeta soro sa do sigile no c'est ça
o bɛ kɛ e ka kuma sɔn ji la yɛrɛ ka sɔrɔ ne yɛrɛ ma kuma. Vraiment. I m'a faamu wa? Voilà, donc o problème familial ninnu n'i ye fɛn fɛn k'o la donc i kan k'a kɛ quoi n'a bɛ yen waati min i kan k'a kɛ. O ye tiɲɛ mais n'a ka laɲini ye mun ye maliyɛnw ɲɛ b'i la bi aw ka laɲini ye mun ye. Bon an ka laɲini tɛ dɔrɔn. A ka ta sapeur bɔ ba ou bien aw ka droit ka segin aw ma wa aw ɲɛ mun ma kɛ. Bon ne yɛrɛ kɔni ne filɛ nin ye yɔrɔ min na komi sisan a ka di ne ka segin ka taa n ka baara la de. O de ka di ye. Awɔ parce que a ka di ne ka segin ka taa n ka baara la yɛrɛ de parce que ni droit nana sara ne ye sisan k'o wari ninnu di ne ma c'est vrai bi a bɛ n layɛlɛ kɛ a bɛ se ka n bɛ se k'a fɔ a bɛ se ka fɛn dɔ de dilan n ye a bɛ se ka fɛnnin dɔ de dilan n ye mais a tɛ se k'a fɔ n tɛ se k'a fɔ ko n bɛ n jigi da kan ko n bɛ n ka avenir dilan fo ka taa fɔ fɛngɛ na mais ni n segin ka taa n ka baara la a ka ca Ala fɛ ko caman b'o kɔnɔ. Donc o de ka di tɔw fana ye. Bon o de fana ye an bɛɛ hakilinata ye an ka segin ka taa n ka baara la ye. D'accord, o diyara n ye merci beaucoup i Jawara. Maliyɛnw a bɔra ka nin mɛn sisan Maminata Jawara de filɛ ka kuma porte parole ale de ye o ye les 22 recrues minnu n'u gɛrɛ ka bɔ sapeur pompier la denmisɛnninw de b'a waati cɛ kuma in jɔra a filɛ k'a bɛɛ fɔ aw ye nin waati in na donc an bɛ fɛ an ka fanga baarakɛlaw hali bi aw mago bɛ justice ɲɛnama minnu na ninnu fana ko k'u mago bɛ o justice kelen na u ka baara a tiɲɛna ni ka t'u don sapeur pompier la maliyɛnw u taara k'u gɛn ka bɔ o cogoya kelen na fɛn ma f'u ye foyi ma f'u ye gafe ma sɛbɛn mun b'a jira k'a fɔ k'u t'a la fana a ko kɛlen ni sisan cɛ droit ma sigi u ma u ka sariya ma sigi u ma hali bi maliyɛnw an fana bɛ ka ko in suivre de près comme avocat ko ka baara to a ma k'a bɛna taa n'a ye sariya bolo kan ko sabula ko sariya ɲuman sariya ɲɛnɛmanba o de donna jamana in kɔnɔ maliyɛnw avocat ka papier filɛ ko ninnu kɔni k'a bɛ sen na donc yanni kalo damadɔ cɛ ni avocat ka waatiw sera ni ɲɛɲini ma k'a la maliyɛnw an fana bɛ wuli ka se ka u jukɔrɔma tonto a ko la walasa u fana ka se u ka hakɛ sɔrɔ jamana in kɔnɔ maliyɛnw bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn cɔrɔnɔ ka foli bɛ bila bɛɛ ye n kanubaw n bɛ Laji Sina fo n bɛ n yɛrɛ kɔrɔkɛsɛ fo n'o ye Papu Jara ye maliyɛnw n bɛ n kɔrɔmuso fana fo maliyɛnw n'o ye Asan Kuyate ye maliyɛnw bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ɲinana maa minnu kɔ maliyɛnw jamana in an ka laɲini de a ka bɔ nɔgɔ la nin ko minnu n'a fɔra sujet saba in na kasodenw ka nin ko ye Abdul Yang ninnu minɛna k'u datugu an y'o de fɔ aw ye fanga a bɛ boli cogo min na an bɛ tugu fanga kɔ ten fura mun kan ka sɔrɔ a la o fanga kelen fana kɔnɔ an b'o fana ɲɛɲini walasa ka se ka dɛmɛ lase u ma hali bi Ala ka jamana in ja hali bi Ala ka Mali taa ɲɛ merci à toutes et à tous et que Dieu bénisse le Mali au revoir. Sonda ula siri tegere